नाज़रीन, गुज़श्ता दिन पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा हो गया है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई है वो खैर मामूली तो है ही है, लेकिन इसने बहुत सारे ऑप्टिक्स क्रिएट कर दिए हैं। 2-3 वीडियोस आपको दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि मामला किधर गए हैं। एक और अहम तरीन मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और आज सुप्रीम कोर्ट में ये बाज़गश्त होती रही। यूट्यूब के ऊपर थंबनेल कैसे लगता है, थंबनेल के ऊपर जो कुछ लिखा जाता है वो वीडियो के अंदर क्यों नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ जजेस ये भी कहते रहे कि सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमें डैमेज कर रहा है। काजी फाइज़ साहब के सामने जो साफी खड़े हुए थे उनके दरमियान भी इख्तलाफात नजर आए हैं। तो एक अजीब व गरीब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हुआ है साफियों के हवाले से। साथ ये भी हुआ कि काजी साहब ने जो हुक्मनामा लिखवाया या जो कहते रहे, हिदायत जारी करते रहे, वो फाइनल ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं है। अब इसके ऊपर भी साफी सवालात उठा रहे हैं। ये सारा मामला आपके सामने है, रख देते हैं। लेकिन उससे पहले मुनीफ फारूक साहब, बैरिस्टर मुनीफ फारूक, जिन्होंने शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू किया है, और ये वही इंटरव्यू है जिसमें शेख साहब 2-3 दफा इधर मुड़कर देख रहे हैं, फिर इधर मुड़कर देख रहे हैं, और फिर उन्होंने बातचीत की है। मुनीफ फारूक साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज ये डिसाइड कर चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे रही है तहरीक इंसाफ के लोगों को, ये रिलीफ ठीक नहीं है और किसी भी तौर पर इन्हें इंतखाबात में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, इंतखाबात लड़ने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से छोड़ी है। ये किस तरह से उनका तजिया है, पहले आप ये सुन लें। उससे ये तासुर आ रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि ये तो उन लोगों को इजाजतें दी जा रही हैं जो कि रियासत के खिलाफ है, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों की जस्टिफिकेशन देते हैं। फिर तो मामला लड़ाई पर आएगा, फिर तो मामला इतनी सख्ती पर आएगा जी कि बिल्कुल ये बात क्लियर है। अब ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्रोमिनेंट मोस्ट डिसिप्लिन्ड इदारा, पाकिस्तान की फौज, जिसे पाकिस्तानी अवाम सेलिब्रेट करती है, पाकिस्तानी फौज का और अवाम का एक आपस में रोमांस है, उस इदारे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से ऐसा बयानिया बाकायदा से बनाया जा रहा है और ऐसी चीजें मार्केट में सेल आउट की जा रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो सड़कों पर निकली है, वहां पर बहुत सारी वीडियोस तो आपने देखी होंगी, लेकिन आपने वो मनाजिर भी देखे कि जहां पर फौजियों का एक कॉन्वॉय जा रहा था, एक बाकायदा से फौजियों की गाड़ियां जा रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोग पीछे से आए हैं, फौजी मुस्कुरा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग मुस्कुरा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के बाकायदा से सड़कों के ऊपर नारे लगे हैं। और बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी भी मौजूद हैं कि जहां पर सलूट, फौजियों ने सलूट मारे, लोगों ने भी सलूट मारे। यानी अंदाजा लगा लें कि टकराव की जो एक नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, लेकिन जो गुज़श्ता दिन सड़क के ऊपर हुआ है उसने पैगामात बहुत सारे वाजे कर दिए हैं कि जनाब ना तो ये मुल्क दुश्मन को जमात है और ना ही कोई एक इदारा सिर्फ इनके खिलाफ सोचता है या इनके खिलाफ देखता है। ये ऑप्टिक्स बहुत जबरदस्त है, ये ऑप्टिक्स बड़े जबरदस्त है। पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा कि पाकिस्तान के तमाम तर इदारे, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर इकट्ठी होंगी, एक पेज पर एक दूसरे के साथ होंगी और ये मामला को आगे लेकर जाएंगे। अब मामला 2-3 और भी हैं। एक तो कुछ ऐसी भी वीडियोस मंजर यहाँ पर आई हैं जहां पर सिविल कपड़ों में लोग हैं, आम कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, लेकिन ये झंडा बाकायदा से छीन रहे हैं। एक वीडियो ये भी देखें जहां पर उनके बच्चे गिर गए, लेकिन वो झंडा इतनी जोर से खींचने की कोशिश कर रहा है जैसे कोई जाती दुश्मनी है या कोई चीज उन्हें ट्रिगर कर रही है और वो झंडा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी और भी वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पर जहां पर बाकायदा से ऐसा महसूस हो रहा है कि फिल्म लगी हुई है, बॉलीवुड की फिल्म लगी हुई है, कि पुलिस पीछे आ रही है और तहरीक इंसाफ के लोग आगे भाग रहे हैं, मोटरसाइकिल पर वो लोग मौजूद हैं कि भाई इस गली के भी उस गली, यानी बिल्कुल निकल जाते हैं लोग। अब पुलिस के छापों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इस बात यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि इससे पहले पुलिस को देखकर जो खौफ महसूस किया, जो पुलिस का रौब होता था, हथकड़ी का जो रौब होता था, वो खत्म कर दिया। इसी को मॉरल कोलैप्स बोलते हैं कि आपने जो इदारे का एक कंट्रोल था, इदारे का जो असर था, उस असर को ही आपने खत्म कर दिया, बल्कि इतना मुजाहिका खेज बना दिया है कि लोग मजाक कर रहे हैं, लोग ठट्ठे कर रहे हैं। यानी पुलिस की गाड़ी पीछे आ रही है, लोग भाग नहीं रहे, बल्कि एक गली से दूसरी गली से होते हुए निकल रहे हैं और तहरीक इंसाफ के झंडू की एक भरमार है जो कि बाकायदा से नजर आ रही। अब ये मामला ऑब्वियसली साफियों के हवाले से, जर्नलिस्टों के हवाले से है। पहले कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस के आपको रिमार्क सुनाते हैं। पहले ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का रिमार्क सुने। वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इदारों को डैमेज कर रहा है। सोशल मीडिया पैसे कमाने का जरिया है, सोशल मीडिया पर लोग पैसे कमाते हैं और पैसे कमाकर इदारों को गालियां देते हैं। जज साहबा का जो रिमार्क है वो सुन लें। साहब, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को और अपनी जाती राय में, कानून को वो नहीं देखते, कानून क्या कहता है, उनकी जाती राय ये होती है। अच्छा ये वो दबिया है, थंबनेल के ऊपर जो होता है ना, वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके, वो अंदर नहीं बोलते हो। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। अब एक जगह पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ये भी कहते हैं कि जनाब जो थंबनेल के ऊपर लिखा होता है, यानी जो ऊपर लिखा होता है, वो अंदर नहीं होता और वो हमें नजर नहीं आता। बाजू का थंबनेल देखकर हम वीडियो पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो अंदर मवाद निकलता है वो कुछ और होता है। अरे बड़ी परेशानी होती होगी, चूंकि ऐसा होता है कि थंबनेल के ऊपर जो कुछ लिखा होता है, मुअज़्ज़ज़ जजेस जब स्क्रॉल कर रहे होंगे तो स्क्रॉलिंग करते हुए थंबनेल को देखकर क्लिक करते होंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा।
لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہر ہے وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، لیکن ان کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ججز ہیں کم از کم وہ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں اور وہ تھم نیل کے چکروں میں بھی آ جاتے ہیں اور تھم نیل کو دیکھ کر ویڈیو پر کلک کر کے ایک ویو دے دیتے ہیں جس سے بندے پیسے کما لیتے ہیں اور دھوکہ ہو جاتا ہے پاکستان کے معزز ججز کے ساتھ، جو کہ بہت زیادہ غلط ہے۔ معاملہ ارشد شریف صاحب کا بھی وہاں پر ہوا، ارشد شریف صاحب کے بارے میں بات چیت ہوئی، مطیع اللہ جان صاحب نے یہ کہا کہ قاضی صاحب معاملہ پرومیننٹ جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہے، یہ وہی سپریم کورٹ ہے، یہی وہی معزز ججز ہیں جنہیں ارشد صاحب خطوط لکھتے رہے، لیٹرز لکھتے رہے، جن سے درخواستیں کرتے رہے کہ مجھے خطرہ ہے، پاکستان سے جانے کے بعد کینیا کے اندر سے بھی ہو کر درخواستیں کرتے رہے۔ آج قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھیں گے، چونکہ ایک معاملہ پاکستان سے باہر ہوا ہے، لیکن اس کا جو کھرا ہے، اس کا جو اصل کھرا ہے پاکستان سے شروع ہوا تھا، ارشد صاحب پر کیسز تھے، وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ مطیع اللہ جان صاحب کا سوال دیکھیں۔ An investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif. And I think اس کے اوپر بھی کوئی progress ضرور معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ جب جو بھی کیس سپریم کورٹ میں آتا ہے پھر پولیس اس پہ انویسٹیگیشن چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ذرا سا تھوڑا سا فرق یہ ہے، ایک ہوتا ہے کرائم کمیٹڈ ان یور ٹیریٹری آف پاکستان، ایک ہوتا ہے کرائم کمیٹڈ ابراڈ۔ تو ابھی تو ہم اس کیس میں تو یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز پولیس از انویسٹیگیٹنگ، معلوم کریں گے، اگر اب مجھے میں کوئی ایسا ہم لوگ اس میں آرڈر کر دیں جو اس کے برعکس نہ ہو جائے۔ اب ایک بڑی اہم ترین ڈیبیٹ وہاں پر ہوئی جب اسد طور صاحب سامنے آئے۔ اسد طور صاحب پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، اسد طور انسنسرڈ یوٹیوب پر یہ کام کرتے ہیں۔ ان سے جو معزز ججز کا اور اسد طور صاحب کا مکالمہ ہوا، اسد طور صاحب پر تشدد ہوا تو ان کو پتا چلا کہ کون لوگ تھے۔ چیف جسٹس کا اسد طور سے استفسار، کیا آپ ان کی شکلیں پہچان سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا، اس پر اسد طور صاحب نے کہا جی بالکل میں ان کی شکلیں پہچان سکتا ہوں، جو ایف آئی آر دی تھی اس میں بھی ان تشدد کرنے والوں نے اپنا تعارف کروایا تھا اور اس کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا۔ یعنی انہوں نے اسد طور صاحب نے سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ پھر الزام پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس کے اوپر لگایا ہے کہ وہ میرے گھر کے اندر آئے تھے، انہوں نے مجھے مارا تھا اور انہوں نے میری ساری تباہی کی تھی۔ اس کے بعد اسد طور صاحب نے ظاہر یہ معاملہ اپنا واپس لے لیا اور اسد طور صاحب نے یہ بھی کہا کہ 2021 کی جو درخواست ہے میں اس سے خود کو سائیڈ لائن کرتا ہوں، مجھے جھانسا دے کر، مجھے ٹریپ کر کے اس درخواست میں سائن کروائے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے صافی یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اشارہ ساتھ کھڑے عبدالکریم صدیقی صاحب کے حوالے سے تھا اور اسی دوران عبدالکریم صدیقی صاحب کے چہرے کے اوپر بھی ایک معنی خیز مسکراہٹ ہے، بڑی زبردست مسکراہٹ ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے بہت سارے صافی یہ بھی کلیم کرتے ہیں، یا بھی انہوں نے جو اس کے اوپر تجزیہ دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی جو جرنلسٹ ہیں ان کی تیاری مکمل نہیں تھی، بغیر تیاری کے وہاں پر گئے تھے اور صافیوں کے کھل کر بے شمار اختلافات بھی باقاعدہ سے وہاں پر سامنے آئے ہیں۔ اب قاضی فائز صاحب نے زبانی کلامی تو یہ کہا کہ کسی صحافی کو اریسٹ نہ کریں، کسی صحافی کو ہیرس نہ کریں، کسی پر پرچہ آپ نے درج نہیں کرنا، لیکن اس انکوائری کو بہرحال انہوں نے روکا نہیں ہے، ان سارے معاملات کو انہوں نے روکا نہیں ہے۔ راجہ محسن اجاز صاحب لکھتے ہیں، پہلے انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ تنقید کی بنا پر صحافیوں کو جاری نوٹس فوری واپس لیے جائیں، چیف جسٹس کا حکم۔ اس کے تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ ٹویٹ کرتے ہیں، حکم نامے میں ایسا کچھ نہیں ہے، تمام صحافی نوٹس کے مطابق مقررہ وقت پر پیش ہوں۔ یعنی اس سے پہلے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے بارے میں بھی ریمارکس دیے تھے بہت سارے، لیکن جب حکم نامہ آیا تھا، فائنل آرڈر آیا تھا، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود نہیں تھی۔ آج بھی یہ محسن اجاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں قاضی صاحب نے اور جو حکم دیا تھا وہ تو زبانی کلامی تو موجود ہے، لیکن جو فائنل آرڈر آیا ہے اس کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں، لہٰذا سب صحافی ایف آئی اے کے سامنے جا کر پیش ہوں۔ قاضی صاحب نے بہرحال یہ کہا کہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اور 2021 میں جو سپریم کورٹ کے سامنے درخواستیں کی گئی تھی صحافیوں کے اوپر تشدد کے حوالے سے، اس معاملے کو بھی دیکھیں گے۔ تو قاضی صاحب پرانے مردے تو اکھاڑیں گے، لیکن آج ہونے والے مظالم، آج جس طرح سے صحافیوں کو بلایا جا رہا ہے، آج جس طرح سے ادارے ان کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں اور معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اس پر لیٹس سی کہ قاضی صاحب کس طرف آتے ہیں۔ لیکن بہت سارے صحافیوں کا یہ کلیم ہے کہ قاضی صاحب آج بھی بیک فٹ کے اوپر رہے اور بیک فٹ کے اوپر جا کر انہوں نے صرف ایک بس ایک ٹنگ ٹپاؤ پالیسی ہوئی ہے، کوئی کنکریٹ اس سے نہیں نکلا۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے اور یہ سائفر کا معاملہ ہے۔ آج اگین سپریم جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر شاہ محمود قریشی اور خان صاحب غصے میں آئے ہیں، چونکہ ہوا یہ ہے کہ سائفر کیس کے سماعت کے دوران آج پھر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا شور شرابہ، وکلا صفائی کی عدم دستیابی پر عدالت نے ملزمان کو اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل فراہم کیے ہیں۔ آج پھر خان صاحب کے وکلا موجود نہیں تھے اور اسٹیٹ ڈیفنس فراہم کیے گئے ہیں۔ اور یہ اب جو اسٹیٹ ڈیفنس ہے، یہ ایک تو ان کے بارے میں عمران خان صاحب کے وکلا یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ رضوان عباسی جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہیں، اصل میں ان کے یہ اسسٹنٹ رہ چکے ہیں اور اب یہ خان کی طرف سے جرا کر رہے ہیں۔ اب جرا جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں، جس طرح سے یہ جرا کر رہے ہیں، گزشتہ سماعت پر انہوں نے تقریباً 9 گواہان کی جرا کی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ جرا جو انہوں نے گواہی دی ہے اس کے اندر جو سکم رہ گیا، جو کمی پیشی رہ گئی ہے، یہ جرا کے دوران اسے پوری کروا رہے ہیں۔ تو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب غصے میں آئے،
समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब के वकला वहां पर पहुंचते क्यों नहीं है। इससे पहले जाहिर है उनके कुछ वकला की सर्जरी भी हुई थी, मेडिकल कंडीशन थी, लेकिन कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके वकला को अंदर जाने ही नहीं दिया जाता, बाहर रोक दिया जाता है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब मौजूद जजेस जल्दी कर जाते हैं, अदालत का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ होता लेकिन उससे पहले वो उठकर चले जाते हैं। मामला संगीन है, मामला बड़ा सीरियस है। लेट्स सी किस तरफ जाता है, आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।